ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमको मनुष्य जीवन कहीं मिली कौन कले मनुष्य जीवन रे आमे सफलता प्राप्त हो परिबा, हमर वास्तव लक्ष्य को हमें प्राप्त हो परिबा, से सब पुराण भागवत रे आलोचना कर जाय। आमे मनुष्य जीवन बहुत कष्ट रे पाइछंती। पद्म पुराण रे गुटे श्लोक वर्णना कराइछे, 80 लाख प्रकार इतर जने रे भ्रमण कर सारला परे हमको एक दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होइछे। जलजा नवलक्षाणी स्थावरात विंश लक्षति कृमय रुद्र संख्यक पक्षिणाम 10 लक्षाणी 30 लक्षाणी प्रसव 34 लक्षाणी मानवा। प्रथमे आमे जल रे 9 लाख प्रकार जीव ही जन्म होइथिले मनुष्य हेबा पूर्व। जल जीव रे पुणे परवर्ती जन्म हमको मिलला स्थावरात विंश लक्षति 20 लाख प्रकार स्थावर जने रे आमे जन्म ग्रहण कले। पुणे स्थावर जने रे हमको परवर्ती जन्म मिलला कृमय रुद्र संख्यक 11 लाख प्रकार कृमि कीट रे आमे जन्म हले। कृमि कीट रे पुणे परवर्ती जन्म हला 10 लाख प्रकार पक्षी। पक्षी जन्म पर हमको 30 लाख प्रकार पशु जने रे जन्म ग्रहण करिया पड़ला। 30 लाख प्रकार पशु जने रे जेतेबेले तीनटा पशु जने हमको मिलबो, गोटे हला सिंह, आ गोटे हला मांकड़, आ गोटे हला गाभी। ए गाभी कर जेतेबेले सिंहकर मांकड़कर मृत्यु हबो तापरे हमको मनुष्य जन्म मिलिबो। तीन गुण रे आमे माने समस्त ए जगत रे कर्म करछथि कि सत्य गुण रे गाभीकर मृत्यु पर सत्य गुण तार जन्म हबो मनुष्य जन्म। सिंहकर मृत्यु पर रज गुण रे जन्म हबो से व्यक्ति मनुष्य जन्म। मांकड़कर मृत्यु पर तम गुण रे जन्म हबो। किंतु ए तीन जन व्यक्तिकर कर्म अलगा अलगा गुण अलगा अलगा। सत्य गुण जो मान होइछन्ते सेमाने भगवान कर भक्त हेबे, भगवान कर सेवा करिवे, साधु वैष्णव मान को सम्मान करिवे। एला सत्य गुण व्यक्ति मान को लक्षण बा गुण। रजगुण व्यक्ति एडा ठीक कि नहीं संदेह करिवो, एडा कले कोन हबो संदेह से गीता भागवत दिया कोन ठीक से एडा करिव कि नहीं कहि जे मझे मझे रहबो रजगुणी व्यक्ति। आ तमगुणी व्यक्ति संपूर्ण भाव एरा को कोन करिवो खातिर करिवो ना। आ सब बेले से मांस मध्य रे बुडी के रहइबो। तमगुणी व्यक्ति माने जे माने मद्य पान कर निशा पान करते से माने होछि तमगुणी। तेणु एई बढिया भाबरे आमे मनुष्य जन्म प्राप्त हेले। भगवान कृपा करी कि ए मनुष्य जन्म मनुष्य माने कोबळी भाबरे सुकलित भाबरे जीवन यापन करबे तार किछि कोन कले नियम कले। आमे माने कोबळी भाबरे सुकलित होई रहबा सितपय सब नियम दे। तेणु आश्रम व्यवस्था चारिटा आश्रम व्यवस्था अछि हमर भगवान तैयारी करछि। आश्रम आश्रम माने जो विभिन्न संस्था को से आश्रम बोले भाबुछन्ति नहीं मनुष्य मान को चारिटा आश्रम तैयारी करछन्ति। गोटे हला ब्रह्मचर्य आश्रम, आ गोटे हला गृहस्थ आश्रम, आ गोटे वानप्रस्थ आश्रम, आ गोटे होछि सन्यास आश्रम। ए चारि जण कोबळी भाबरे शृंखलित भाबरे
जीवन यापन करेंगे तार किसी विधि और नियम दिगला ब्रह्मचर्य जिते जड़े व्यक्ति जन्म होचे जार जन्म होचे सी कम से कम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिवो केमती ना गुरु को निकटरे रही गुरु को जा शिक्षा से ग्रहण करिवो सेटा से पालन करिवो ताकू कहे ब्रह्मचर्य व्रत आ 25 वर्ष गुरु का आश्रम में रही सारा पर से जदि सीधा सन्यासी नेबा को चाहूचंती ताले गुरु को अनुमति नहीं सन्यासी नेबे सन्यास आश्रम ग्रहण करिवे आउ सन्यासीर कर्म हल्ला समस्त पृथ्वी रे विचरण करी ए भगवान कर कथा भी समस्त सुनेबे और समान को उद्धार करिवे एला ब्रह्मचर्य व्रत पालन रो कोन नियम आ सेतिरे से शृंखलित रहबो जदि से सन्यासी नहीं पारु नांती गृहस्थ आश्रम रे जने गृहस्थ हेबा चाहउचंती ताले गुरुंकर आदेश नहीं से गृहस्थ आश्रम रे प्रवेश करि परिबे गुरु को निकट को जाई कहिबे मु इंद्रिय संयम करि पारुनी मोर मन सही विवाह करी वैवाहिक जीवन यापन करी मुझे शृंखलित रही पार यहाँ जाकर कहे गुरु को गुरु से तुमको आदेश देवे तुम्हें गृहस्थ आश्रम गले कौन कौन कर गृहस्थ आश्रम को जीवा पूर्व गुरुंकर अनुमति दरकार गुरु से तुमको शिक्षा देवे गृहस्थ कौन कौन कर तुम्हें आजिकल ब्रह्मचर्य तो किए पालन करना गुरु को निकट जाऊना ऐसा विभिन्न प्रकार कलह कली कजिया अशांति समाज सृष्टि होती ना शिक्षा नहीं केमती आमे समाज शृंखलित भाग जीवन यापन करिबा हमको स्कूल कॉलेज तो शिक्षा दिया जाए आजिकल स्कूल कॉलेज रे कोन शिक्षा दिया होछि तुमे केमती और अधिका रु अधिका दुष्टता बढ़िबो तमरो तुमे और केमती अधिका रु अधिका भोग करिबो से सब शिक्षा दिया होछि स्कूल कॉलेज मान ठीक है ना बोली हां आ सेतिरे तुमे शृंखलित केमती हो स्कूल रे शिक्षा जाउछि तुमे अधिका पाठ पढ़ो चाकरी करो आउ जहाँ भी तुमर इंद्रिय मान को संतुष्ट प्रदान करिवो तुम से सब आवश्यकता पूर्ण करे तुम से शांति रे सुख रे रहबो एहाला शिक्षा आधुनिक युगर शिक्षा किंतु जो माने करिसेंती से माने कोन सुख रे अछंती कि वैदिक शिक्षा को त्याग करी आमे जो तथाकथित आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करी सुखी हेबा बोली भाबुचंती सेटा केते दूर संभव आपण मान देखुथबे समाज रे साई पड़िसा रे एवं निजे घरे मध्य जो माने कृष्ण चेतनशील नहंती जो माने भगवान कर विधि विधान को नियम को मानते ना गुरु ग्रहण करनांती बाकी सब जिंस ग्रहण करी समाज रे बंचिसति समानकर बंचिबा शैली कोळा रे तुमे देख से सब बेले विचलित टेंशन सब परिवार कलह झगड़ा कहीं कृष्ण विज्ञान भी से बुझी ना श्रृंखला कौन अच्छी से जानी ना किंतु भावुंट से सब विद्या शिक्षा करी जड़ विद्या शिक्षा करी आमे से शांति और सुख पाइबो ना जदि सेमती कहई थांते ताले अमेरिका की कौन अमेरिका लोक मान तो उच्च शिक्षा उच्च शिक्षिता से पाखे सब किसी भोगर फैसिलिटी अच्छी इंद्रिय तृप्ति सामग्री बहु परिमाण रे अच्छी टंका पैसा अभाव ना
ସେମାନେ କାହିଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଆସି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲି କାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖି ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଦେବା ଦରକାର। ନା, ଏଥିରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବା ନା। ତେଣୁକରି ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେ ବିଚାର କରେ, ମୁଁ କଣ କଲେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ମତେ ଦୁଃଖ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରିବା ଖୋଜି ବୁଲିବା ଦରକାର, ମୁଁ କୋଉଥିରେ ସୁଖୀ ହେବି। ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ଆଉ ସେଟାକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଖୀ ହବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସବୁ ଯାହା ବି ସେ କରିବ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ମାନବ କୋଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ସେ ସବୁ ନିୟମ ତିଆରି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ 25 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନ ନେଇଥିବ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ତାର ଡ୍ରାମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମାଜରେ ଦେଖିଥିବେ, ଜଣେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବିବାହ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ତ ଏ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଜାତକ ଦେଖା ଗଣାଗଣି ଆଉ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଅଧିକା କରିବା ନା, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ। କାରଣ ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା, ବାସ୍ତବ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଅବୈଧ ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ, ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି, ଶେଷରେ ସେମାନେ କଣ ହଉଛି, ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ସମାଜରେ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଏମିତିକି ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଉଚିତ ବିବାହ। ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଏତେ ଫିଲୋସଫି, କଡା ଫିଲୋସଫି ଅଛି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବିବାହ କେମିତି କରିବ? ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଆଉ ବିବାହ କରିବ କଣ ପାଇଁ? ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ସାଧନ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବା ନା। ଆମେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ ଯଦି କରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେ କଡା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଧାନ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି କରୁନ, ତାହେଲେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଭଳି ବିବାହ କୁହାଯାଉଛି, ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଗାଳି ଦେଇ କହୁଛି ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବିବାହ ଅଛି। ପଶୁ ମାନଙ୍କର କଣ ସମୟ କାଳ ତିଥି ବାର ଅଛି କି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅବହେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଦିଗରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଣେ ଯଦି ବିବାହ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟ ଯାଇ କହିବ, ଆଉ ଗୁରୁ ସେଠି କହିବେ କୋଉ ତିଥିରେ, କୋଉ ଲଗ୍ନରେ, କୋଉ ବାରେ, ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ସହବାସ କରିବ। ଆଉ ସହବାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ନିୟମ ନେବେ। କଣ ନିୟମ? ନା ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ
50 ମାଳା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ। କେତେ ମାଳା? 50 ମାଳା। ଆଉ ଉଭୟ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଉଭୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ତୁମେ ପଢିବ, ସେ ଶୁଣିବେ, ସେ ପଢିବ, ତମେ ଶୁଣିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିୟମ ଦେବେ। ସେଇ ନିୟମରେ ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବୈବାହିକ ଜୀବନଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଆମେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ସେଥିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ ନା, ସେଥିରେ ଅଶାନ୍ତି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଭାଗବତମରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଦେବହୂତି ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଏବେ ସହବାସ କରିବି। କୋଉ ସମୟରେ? ନା ଅବହେଳାରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭୋଗ କରେ ସେଇଟା ଅଶୁଭ ଜିନିଷ, ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ସେଥିରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। କଣ କଣ? 3ଟା ଜିନିଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କରିବ ନା, ଭୋଜନ କରିବ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭୋଜନ କରିବ ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସମ୍ଭୋଗ, ପତି ପତ୍ନୀ ସେ ଭିତରେ ମିଶିବେ ନା, ସମ୍ଭୋଗ କରିବ ନା, ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ନା। ତୃତୀୟ ହେଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନା, ଶାସ୍ତ୍ର। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଆସେ। ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ ନା, ଅଦିତି ଦେବହୂତି ତାଙ୍କର ପତିକୁ, ଏ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ସମୟ ନୁହଁ। ଆଉ କେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପତି? ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଠିକ ସମୟ ନୁହଁ, ଯଦି ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବ ତାହେଲେ ଏହା ବିଘ୍ନ ଆସିବ ଆଗକୁ। ଆଉ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ତିଆରି ହବ, ସିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହବ, ସମାଜରେ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ସମ୍ଭୋଗ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଦିତି ସିଏ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ ନା। ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୋ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ। କଶ୍ୟପ ଋଷି ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମାନି କଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଆସିଲା? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ସେଦିନ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହେଲା? ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଲା କି? ଏତେ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁକିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀ ଲୋକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତୁମ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ବେଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତି ନା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅବୈଧ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଔରସର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ସେଟା ସମାଜରେ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଦର ନିୟମକୁ ମାନି ଯଦି କରିବେ, ସେଥିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେଥିରେ ସୁଖ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଭାଇ ମାନେ, ସେମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଇଏ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା। ତ ଏଇଟା କୁହାହଉଛି ଜଣେ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ବିବାହ କରିବା। ବିବାହ କଲା ପରେ
गुरु को नियम अनुसार कौन कले मिलित हेले और सेई गर्भरे जो शिशु रहिबो से शिशु को पाई मध्य किछि तुमको नियम पालन करिया पड़े खास कर माता जी माने जो माने शिशु को गर्भरे धारण करते तार जदि उत्तम कल्याण मंगल चाहते सब नियम पालन करिया पड़े कौन कौन नियम ना जिते बड़े शिशु गर्भरे रुहे शिशु जन्म हला पर्यंत तार 10टा संस्कार अच्छी 10 विध संस्कार अच्छी एमती तो 16 विध संस्कार अच्छी किंतु 16 विध संस्कार भितर 10 विध संस्कार होती मुख्य प्रथम संस्कार होती गर्भाधान संस्कार गर्भर जिते शिशु शुरू हुए से संस्कारित करिया पड़े केमती ना सब गीता भागवत पाठ कर अध्ययन करिए गीता भागवत कौन करिए अध्ययन करिए आ जोटा तुम्हें पढ़िबो जो चिंता रे रहइबो सेटा शिशु जो गर्भर अछि ता सेटा कोन हबो सी भी सेटा चिंता करियो आउ अधिक हरि नाम करिवे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ए हरि नाम करिवे देखिए आपण हरि नाम करी सुनिबा द्वारा शिशु गर्भरे अछि ना से मध्ये सेटा सुनिबो आ सेथिरे से संस्कारित हबो गीता भागवत श्रवण करेंगे अधिक अधिक अध्ययन करेंगे और शुणिबे साधु मान कथा श्रवण करेंगे भगवान कथा श्रवण करेंगे और हरि नाम जप करेंगे ये सब गर्भाधान संस्कार कहा प्रहलाद महाराज जिते बड़े कयादु गर्भरे थिले नारद मुनि सबु बेले कौन करथिले ताकरी आश्रम रे शिष्य मान को लेकर कौन करथिले भागवत कथा करथिले आ कयादु कौन करथिले नारद मुनि का आश्रम रे अछंती कयादु कौन करिवे सेटे बसी श्रवण करिवे एवली आपरे बहुत दिन श्रवण कर साला परे कयादु को गर्भरु की आसले प्रहलाद प्रहलाद जिते शिशु अवस्था से कौन कर हरि नाम नौ ना नहीं ताकू की शिक्षा दी कि बाहर आजिकल बाहर को आसिले छुआ गुरु ग्रहण कला पर मध्य नियम नीति पालन कले मध्य हरिकृष्ण महामंत्र जप कर पारना किंतु प्रहलाद महाराज गर्भ भीतर खाई करी जेतल बाहर को आसिले हरि नाम करछुते केमती एटा संभव होला ना कयादु सेती समय पर्यंत कौन करथिले सुनिथिले सुनिबा कथाटा गर्भरे थिबा शिशु को ऊपर प्रभाव पकाए तेणु मां माने बहुत बड़ सावधान रहिबा उचित जदि गोटे निज पुत्रकर कल्याण करिया चाहउछथि ताले कौन करिया पड़ियो एथिरे पूरा मजी जीवा पड़ियो आपण कहे घर काम केमते हो घर काम कले भितरे बाकी सब हरिनाम कर रोषे करछन्ति हरे कृष्ण कहि कर रोषे करछन्ति कान रे सुन भगवान कथा कान रे दे दो रोषे करियो कथा सुनिवार होला रोषे करिया झाड़ू मारछन्ति हरे कृष्ण महामंत्र करि करि कर यात्रा करछन्ति हरि नाम जपमाला नेकी यात्रा कर सब किछ में फैसिलिटी रही जन जदि इच्छा करिवो ताहले एटा संभव जदि करिवो ना कहिले मते तार बहुत फल भोग करिवो तो कहिबार तात्पर्य होची जने उत्तम संतान बुद्धिमान पुत्र जदि प्राप्त हेबाक चाहउछथि ताहले हमको वेदर गीता भागवतर कथा को मानिबा पड़ियो ताहले से शिशु तुमको बड़ हेले आदर करिवो स्नेह करिवो।
आजिकल छुआ माने माँ मान जदि एसब किसी जदि न करूछंती निज मन इच्छा जदि इंद्रिय तृप्ति मातुछंती ताहले जो छुआ जन्म ग्रहण करिवे से बड़ हेले कोन करछि कृष्ण विज्ञान तो शिक्षा दे नथिबे ए साधारण विज्ञान शिक्षा देथिबे सु माँ बाबा कोन करछंती घर तोड़ी दउछंती पचार नाहंती भूलटा कार माँ बाबा पिता माता जदि कृष्ण चित्रणशील हेबे पिता माँ जदि भगवान कर भक्ति आचरण करिवे तुमको देखि के तुम पुत्र कोन करिवो शिक्षा करिवो और सेटा से ग्रहण करिके सारा जीवन तुमको आनंद और सुख रे रखिबे भगवान एई सब श्रृंखलित जीवन जापन पे नियम तैयार करछे आजकल कहते ना मंदिर को बहुत सारे साधारण लोग आसंती से कहते बोले प्रभु जी आमर पिला माने कथा मान ना कौन पे मान ना एटा तुम दोष तुम्हें से ए सब शिक्षा देनु बाकी स्कूल कॉलेज रे शिक्षा देछ से मान सेते उत्पाद है स्कूल कॉलेज रे जो शिक्षा दिया जाउछि सेटा श्रृंखलित पय शिक्षा दिया जाउछि से विशृंखल हेबा पे शिक्षा दिया जाउछि ततना होइछ से हम बोलछथि छोट छुआ हम बोलछथि ताल कृष्ण जतना भक्ति करिवो हां भक्ति कर जदि श्रृंखलित जीवन यापन चाहूछि ताल भक्ति कर जदि विशृंखला उत्पाद घरे गाँव में रहा चाहूँ साधारण शिक्षा ग्रहण कर उन्मत्त समस्ते तो चाहूँ सुख श्रृंखलित जीवन समस्ते चाहूँ ना किए चाहूँ हाथ टेक मु तो चाहूँ समस्ते चाहूँ समस्त आज हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो निज को खराब मार्ग खराब रास्ता भल रास्ता को आनिबा कले ए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को पड़िबो तो जो माने गर्भवती अच्छी गर्भवती माँ माने गर्भ छुआ को से माने प्रथमे गीता भागवत पाठ करिवे नाम जप करिवे भगवान कर नियम को मानिबे ताहले ताकर उत्तम संतान तैयारी हो सही उत्तम संतान समाज रे समस्त कर कल्याण करिवे समस्त से भल पाइबे जदि अच्छा एठी प्रश्न आसे जो माने कृष्ण चेतना रे नहांती सेमानकर बयस वृद्धि प्राप्त हो जाए सेमानकर जन्म ही वृद्धि प्राप्त हो जाए अब बहुत सारे खराब कर्म लिप्त अच्छे सेमान केमती भल मार्ग को आसबे सेमाने केमती भल समाज रे केमती निजको प्रतिष्ठित करि पारे भल भल तापे मध्ये उपाय अछि हम त मातृ गर्भ सुनि पाले संस्कारित होई पाले गरम लागु ना संस्कारित होई पाले किंतु जन्म हो सारा पर हमर अधा बयस चली गलानी वर्तमान आमे संस्कारित हेबा को चाहू तार उपाय कोन अछि कि कोन एई हरि कृष्ण महामंत्र एबे मध्य समय अछि कार 20 वर्ष कार 25 वर्ष कार 30 वर्ष कार 15 वर्ष एमते हे जाइछि एबे जदि निजको निजे संस्कारित करिया चाहछंती ताल कोन करिया पड़ियो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करिया पड़े हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna এটা কি বদু না দি বড় ধাঁধা নাই Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Bola Power Hari Nama Sankirtan ki Jai